ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ବନେଇବା ଚୁଲିରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ବନାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଚିକେନ୍କୁ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇ ଦେଇକିରି ହଳଦୀ ପକାଇବା, ଲୁଣ ପକାଇବା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା, ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା, ଦହି ପକାଇବା, ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଦେବା। ବସାଇବା, ତାପରେ କଢ଼େଇ ତାତିଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା। ସୋରିଷ ତେଲ ତାତିଗଲେ ଆଳୁ ପକାଇ ଭାଜିବା, ଲାଲ ହେଇଗଲେ କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ଷ୍ଟାର ଫୁଲ, ଜାଇତ୍ରୀ ଫୁଲ, ଗୋଲମରିଚ ପକାଇବା ଗୋଟା ମସଲା। ତାପରେ ପିଆଜ ପକାଇବା, ପିଆଜ ପକାଇ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଲାଲ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବା, ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବା। ତାପରେ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର सब पकई भलसे गोड़ेदेवा। मसला हो गले आम से जो मैरिनेट कर चिकेन रखी चिकेन को पकईदेवा। देसी चिकेन पकईदे भलसे कषा जेपरी चिकेन रु पानी सब मरीज। तापर घोड़ीदेवा। घोड़ी काढ़ी देखु पुणी आउ थे कषा। देखो आमर हो गला चिकेन कषा केते सुंदर दिखला। आ कड़ई भी पानी सब छाड़ी तापर आलू पकईदेवा। पकईदे भलसे गोलेबा। तापर से आम गरम पानी कर रखते से देदेबा। तापर घोड़ीदेवा 40 रु 45 मिनिट। 45 मिनिट सांग मैंने कड़ई कले सीझ। प्रेसर रे 4टा सीटी माइले देसी चिकेन सीझ। मटन जी समय लगे चिकेन भी से समय लगे। तो हो गला आमर रेडी भोजी स्टाइल रे आसतु समस्त मिसिक खाइबा। आमर भाउज महारानी बाढ़ुंट समस्त तो एमती बनातु खातु अन्य को खुआतु। रोची जय जगन्नाथ। पुणी देखा आउ गोटे रेसिपी सहित आउ गोटे भिडियो। फेसबुक पेज देखुले फॉलो करेंगे, यूट्यूब देखुले सब्सक्राइब करेंगे भी जमारू भूलें। बाय बाय, सी यू अगेन।